And I thought many times about what I must do to earn the favor of God and be allowed to enter into paradise. Lalu saya berpikir, apa sih yang harus saya dapatkan atau yang harus saya lakukan supaya saya bisa mendapatkan tempat di surganya Allah. And of course, Islam has many things that is expected from a Muslim person to do. Ya, tentu saja tentu saja Islam banyak mengharapkan atau meminta seorang Muslim untuk melakukan sesuatu. Prayers, fasting during this month, zakat, the Hajj, all of these things. Ya, seperti zakat, naik haji, doa, sholat 5 waktu, dan banyak hal lainnya. But I knew that even if I did these things and I was doing them, I wasn't guaranteed to be able to enter paradise. Entah kenapa saya tahu, walaupun saya melakukan semua hal itu, saya tidak mungkin masuk surga. And then I learned about jihad. Lalu saya belajar tentang jihad. And at that time, I was a student in elementary school, but I was curious about the jihad that was taking place in Afghanistan. Excuse me, brother, I think you're cutting off. Do you mind to repeat it again, please? Sure, no problem. When I was a student in elementary school, about the war in Afghanistan and that jihad was happening. Hello? Can you hear me? Your voice still cutting off, sir. Do you mind to repeat it again? Sure. The war that was happening in Afghanistan. Okay. Kemudian perang terjadi di Afghanistan. And that jihad was happening there between Muslims and people from Russia. Kemudian jihad terjadi di sana antara orang-orang Muslim Afghanistan melawan orang-orang Rusia. And I remember hearing from my teachers that the Muslims who died in this war would be guaranteed paradise. Saya dengar dari bahwa orang-orang Muslim yang mati dalam peperangan tersebut pasti akan masuk surga. And at this point, I began thinking about jihad for myself. Dan mulai saat itu saya mulai berpikir tentang apakah saya akan mengikuti jihad. It seemed like a glorious way to live and die for God. Hal itu tampaknya menjadi luar biasa saat saya bisa mati dalam nama Tuhan. And so I began making plans on how I could leave my family's home and join the Taliban in Pakistan. Lalu saya berpikir bagaimana caranya bisa meninggalkan rumah orang tua saya dan bergabung dengan Taliban di Pakistan. But before I could begin my plan, my family was moved to the United States. Sebelum saya berhasil melakukan rencana saya tersebut, keluarga saya lalu pindah ke Amerika Serikat. It was at this time that Iraq invaded Kuwait and a war began between Iraq and Saudi Arabia. Oke, di saat saya pindah ke Amerika, di saat itu pula perang antara Irak dan Kuwait berkecamuk, kemudian buka front baru juga antara Irak dan Saudi Arabia. This war was happening, myself and my family were in the United States. Saat perang tersebut terjadi, saya dan keluarga saya berada di Amerika Serikat. I was so frustrated. Ya, saya sangat frustasi. I wanted to be side of the world fighting for God, not staying in America. Saya sebenarnya ingin berjuang di jalan Allah, bukan tinggal di Amerika. How can I live and die for God in a place like America?
bagaimanapun saya bisa hidup dan mati di jalan Allah ketika saya berada di Amerika. And an idea came to me. Lalu saya punya ide. I knew that many Americans knew nothing about Islam. Saya sangat tahu bahwa banyak orang Amerika tidak tahu sama sekali tentang apa itu Islam. If I used my knowledge and my training to teach Americans about Islam, lalu saya manfaatkan pengetahuan saya dan pelatihan saya untuk mengajari orang-orang Amerika tentang Islam, perhaps some of them would become Muslim. Bahkan beberapa di antara mereka menjadi Muslim. And perhaps this would be a great deed, a great thing in the eyes of God. Dan saya berpikir mungkin saja ini menjadi hal yang baik di mata Allah. And this was something I could not do in Saudi Arabia. Dan hal tersebut adalah sesuatu yang tidak pernah atau tidak mungkin saya lakukan di Saudi Arabia. Because in my mind, everyone in Saudi Arabia was already Muslim. Karena dalam pikiran saya pada waktu itu adalah semua orang di Saudi Arabia adalah Muslim. And so I thought, this is a special opportunity I have here that God has given me. Nah, saya rasa pada waktu itu ini adalah kesempatan yang sangat baik yang diberikan Allah kepada saya. And so I must do it. I must begin this. Ya, lalu saya berpikir saya harus lakukan ini, saya harus segera melakukan ini. And so I began studying apologetics and how to convince Christians that their belief was wrong and Islam was true. Oke, lalu saya berusaha mempelajari apologetika dan berusaha meyakinkan orang-orang Kristen Amerika bahwa agama Kristen itu salah dan Islam itu adalah agama yang paling benar. And I did this for 5 years. Dan saya melakukan hal tersebut selama 5 tahun. And in that time, I saw several people leave their old beliefs and become Muslim. Nah, dalam kurun waktu tersebut, saya melihat banyak orang yang meninggalkan kepercayaan lamanya, kemudian masuk menjadi Islam. And I began to believe that with enough time, anyone would become Muslim if you could simply present the evidence. Ya, dan saya yakin sedikit demi sedikit semua orang pasti akan masuk Islam jika saya mampu memberikan bukti-bukti. And so it was for this reason, as I became a young man and began thinking about building a family of my own, that I married an American Christian. Dan saya berpikir untuk memulai kehidupan berumah tangga, dan saya mau menikahi seorang gadis Amerika Kristen. Because if others had become Muslim, so would she. Karena saya berpikir jika semua orang menjadi Muslim, maka dia juga harus menjadi Muslim. But that's not what happened. Tapi faktanya bukan itu yang terjadi. Instead, once she began to learn the teachings of Islam, she rejected it. Bahkan kejadiannya adalah saat dia mempelajari Islam, malahan dia yang menolaknya. And so we were trapped in this relationship with neither of us wanting to become like the other. Maka kami berdua pun terjebak dalam hubungan di mana di antara kami tidak ada yang mau menjadi salah satu, tidak ada yang mau berpindah agama. But we were both hoping that with enough time, maybe the other would change. Tapi kami berdua berharap semoga suatu saat nanti salah satu. But my wife had a special weapon. Tapi istriku punya senjata rahasia, senjata ampuh. The weapon of prayer. Senjata ampuh itu adalah kekuatan doa. Praying for me constantly. Istriku selalu berdoa untuk diriku secara terus-menerus. And began inviting
other Christians from many, many churches to also pray for me with her. Lalu dia juga mengundang banyak sekali orang Kristen dari berbagai gereja dan mereka semua berdoa untuk diriku. And all of these prayers had a powerful effect on me. Dan semua doa yang diucapkan itu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa terhadap diriku. I began to have strange thoughts. Aku mulai memiliki pikiran-pikiran yang aneh. Thoughts that later found out were actually verses from the Bible. Pikiran-pikiran yang semakin lama saya sadar bahwa itu adalah ayat-ayat dari Alkitab. I thought to myself, how can these good works that I do bring me closer to heaven? Lalu saya berpikir bagaimana hal-hal baik tersebut bisa membuat saya lebih dekat kepada surga. When good works are simply cleaning the outside of the cup. Saat padahal hanya perbuatan baik itu hanya membersihkan luarnya saja. When the inside of the cup is still dirty. Padahal sebenarnya apa yang di dalam cangkir itu sebenarnya masih kotor. I began to have thoughts that all of my good works were like filthy rags. Lalu saya mulai berpikir, jangan-jangan semua perbuatan baik saya hanyalah hal-hal biasa atau hal-hal yang kotor. Nobody had ever spoken such words to me. I didn't know they were from the Bible, but they would just come into my mind. Sebelumnya tidak ada seorang pun yang pernah menceritakan ayat-ayat tersebut kepada kami, dan ternyata memang ayat-ayat dari Alkitab. But I continued to fight against these thoughts. Tapi saya berusaha untuk melawan semua pikiran-pikiran tersebut. But in my discouragement, I also began to think more about jihad. Secara spiritual, saya semakin berpikirkan tentang jihad. And began to wonder if that was the path that my life would lead to. Saya mulai berpikir kemanakah jalan hidup saya akan berakhir. And I thought more and more about dying for the cause of God. Lalu saya selalu mulai sering berpikir untuk mati di jalan Allah. I thought if I died, then this conflict inside me would be finished. Saya berpikir jika saya mati, maka konflik dalam pikiran saya ini bisa selesai, bisa habis. And it was in this time of deep discouragement that my wife invited me to come to her church. Dalam masa-masa sulit terus seperti itulah istriku mengundangku untuk pergi ke gereja. I was hesitant, but I was also curious. Sejujurnya saya ragu, tapi di lain sisi saya What was their prayer like? Seperti apa doa mereka? What things did they do in those buildings? Hal-hal apa yang mereka lakukan di dalam gereja itu? And so I went with my wife and was shocked by many things. Lalu saya pergi bersama istriku dan saya kaget. I was shocked by how friendly everyone was with each other. Saya kaget bagaimana bersahabatnya orang-orang di dalam gereja tersebut antara satu dengan yang lain. At first, I thought this was very shameful. Come again, brother? I said at first, I thought this was very shameful. Oke, pada mulanya saya berpikir, aduh, ini kok memalukan ya? I thought, how can these people behave this way in a place of prayer? Saya berpikir bagaimana orang-orang dalam gereja ini bertindak seperti itu di dalam tempat peribadatan seperti ini. But as I continued to watch them, I began to understand that this was about more than just. Perhatikan mereka, saya semakin sadar dan tahu bahwa gereja ini lebih dari tempat peribadatan. This was a place for the family of God to gather. Ini adalah tempat bagi keluarga Tuhan untuk berkumpul.
to eat and drink together, untuk makan dan minum bersama, to worship God together, untuk menyembah Tuhan bersama, and to encourage one another. dan saling menguatkan satu sama lain. And I began to feel a kind of jealousy for these Christians. Dan kemudian muncul rasa iri terhadap para orang-orang Kristen ini. They seemed to have a joy and a peace that I had never seen before. Tampaknya mereka memiliki kebahagiaan dan kedamaian yang belum pernah saya lihat sebelumnya. And I wanted that for myself. Dan aku pingin hal itu terjadi pada diriku. And so one day in the church, I prayed and asked God, Lalu suatu hari di gereja saya berdoa dan memohon kepada Tuhan. I asked him to show me what the truth was. Aku meminta Tuhan agar tolong Tuhan tunjukkan kebenaran itu. All the teachings from my childhood told me that Christianity was false. Pengajaran-pengajaran yang aku terima pada waktu kecil mengajarkan bahwa kekristenan itu salah. But my heart was drawn to these Christians. Tetapi hatiku sangat tertuju kepada orang-orang Kristen ini. And to this beautiful way that they spoke to God. Dan cara-cara yang indah saat mereka berbicara kepada Tuhan. And so I asked him to show me what was true. Lalu aku meminta kepada Tuhan, tunjukkan kebenaran itu. If Islam is true, I will leave this place and never think of Christianity again. Jika Islam itu benar, aku akan meninggalkan tempat ini dan aku tidak akan mempertimbangkan kekristenan lagi. But if Christianity is true, then I need to understand the cross. Jika kekristenan itu benar, maka aku harus tahu apa arti salib itu. And how this symbol of shame can bring so much joy and peace to so many people. Dan bagaimana simbol kehinaan itu dapat memberikan kebahagiaan dan kedamaian bagi banyak orang. And of course, when I prayed this prayer, I didn't really believe that God would speak to me. Ya, sebenarnya saya tidak begitu percaya kalau akhirnya Tuhan akan berbicara kepada saya. I'm just a man. Ya, saya hanya orang biasa. I thought God is too important, too busy for me. Ya, saya selalu berpikir ya Tuhan mungkin sibuk untuk saya. But when I prayed that prayer, immediately I began to have a vision. Tetapi saat saya berdoa, saya mengalami penglihatan-penglihatan. And in this vision, I saw the prophet Isa being nailed to a cross. Dalam penglihatan itu, saya melihat Nabi Isa terpaku di kayu salib. And as the cross was lifted up by the soldiers, and I looked at him, I realized he was more than a prophet. Saat kayu salib itu ditegakkan oleh para prajurit, lalu saya melihat salib itu, kemudian saya sadar dia lebih dari seorang nabi. I realized that looking into his face was like looking into the face of God. Saya lalu sadar saat melihat wajahnya, saya seperti melihat wajah Tuhan. And I realized as he hung, bleeding on that cross, he was not defeated. Lalu saya sadar saat dia berdarah dengan hebat, saat dia tergantung di salib itu, sesungguhnya dia tidak dikalahkan. He was instead defeating and shaming all the powers, all the authorities that put him on that cross. Sesungguhnya saat dia disalib, dia justru mengalahkan semua kuasa dan semua hal-hal yang membuat dia. And as I continued to watch, I saw a great shadow fall over all the land. Saat saya melihat kejadian tersebut, lalu tiba-tiba
bayangan melingkupi semua daerah itu. And I felt in my spirit that this shadow was human sin and my sin. Lalu saya merasa bayangan-bayangan tersebut adalah dosa manusia dan dosa saya sendiri. And I saw that this shadow was moving from all directions into the body of Jesus. Dan lalu saya melihat semua bayangan itu masuk ke tubuh Yesus. And that in his body, he was breaking even the power of sin. Bahkan di dalam tubuhnya pun dia mampu mematahkan kutuk-kutuk dosa. And that he took onto himself every human sin from the beginning to the end. Dan dia mengambil seluruh dosa manusia mulai dari awal sampai akhir. So that when he cried out with his last breath, it is finished. It was finished. Lalu dia mengucapkan sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, sudah selesai. And I remember thinking as I watched him die, what was happening to God, I wondered. Lalu saat saya melihat dia perlahan-lahan mati, saya lalu bertanya, sebenarnya apa yang terjadi dengan Tuhan? It is impossible for anyone to kill God. Sangat mustahil bagi orang untuk membunuh Tuhan. But then I had this sense again in my spirit that though his body was dead, he is still very much alive. Lalu saya punya perasaan yang kuat bahwa sebenarnya hanya tubuhnya saja yang mati. Sesungguhnya dia masih tetap hidup. And I felt as if he was speaking to my heart that this is the way I made for you. Dan saya merasa bahwa Tuhan Yesus berkata kepada saya, inilah jalan yang sudah kutentukan bagimu. I suffered this pain and this shame for you. Aku merasakan kesakitan hanya untuk dirimu. To give you victory. Untuk memberikanmu kemenangan. And to give you life forever. Dan memberikanmu kehidupan selama-lamanya. I have defeated even death. Saya bahkan sudah mengalahkan maut. And this victory can be yours. Dan kemenangan ini bisa menjadi milikmu. But you must choose. Tetapi engkau harus memilih. Which way you will go. Ke arah mana kamu akan tuju. And when the vision finished, immediately I knew that I needed to give my life to him. Saat penglihatan itu berakhir, saya langsung tahu bahwa saya harus menyerahkan hidup saya untuk Tuhan. I spent my whole life to that point wanting to die for God. Sudah lama sekali saya ingin mati dalam jalan Tuhan. Dying seemed better than life. Mati tampaknya lebih baik dibanding hidup. But now I wanted to live for him. Tapi saat ini aku ingin hidup untuk dia. And I wanted him and his life to be lived through me. Dan aku ingin dia dan kehidupannya dan roh kehidupannya bernaung di dalam diriku. And so I prayed that prayer, asking God these things. Lalu saya berdoa kepada Tuhan untuk minta hal-hal tersebut. Asking him to forgive me for my sins. Meminta dia untuk memaafkan dosa-dosaku. Asking him to be the Lord of my life. Meminta dia untuk menjadi Tuhan di dalam kehidupanku. And I immediately felt the presence of his Holy Spirit. Dan saya langsung merasakan kehadiran Roh Kudus itu. I felt his peace and his joy inside me. Saya merasakan ketenangan dan kebahagiaan ada di dalam diriku. And I was born again. Dan saya lahir baru. So that was about 25 years ago. Ya, itu kisah 25 tahun yang lalu. I have had a long journey with Jesus since that time. Semenjak saat itu. I have seen many amazing things.
saya telah melihat banyak hal yang luar biasa. I have suffered very painful things. Saya juga mengalami kesakitan yang luar biasa. But through every day of this 25 years, he has never left me. He has always been faithful to me. Tapi selama 25 tahun tersebut, dia tidak pernah sedikit pun meninggalkanku. Dia selalu berada di dalamku. And though my choice to follow Jesus cost me most of my family and many other worldly things, I do not regret it. Walaupun harga yang harus saya bayar saat mengikuti Yesus adalah kehilangan keluarga dan hal-hal duniawi lainnya, saya tidak menyesal sama sekali. And I am so thankful to belong to this great family of God all over the world. Dan saya sangat bersyukur sekali bisa bersatu dengan keluarga-keluarga Tuhan di seluruh dunia. So that is my story, and you are free to ask any questions you would like. Ya, itulah kisah saya, dan Anda dipersilakan untuk bertanya apapun kepada saya.